घूमने फिरने का किसको शौक नहीं होता। और सफर करना तो मुझे भी बहुत पसंद है। अपने ख्वाबों को पूरा जरूर कीजिए, मगर रास्ता सही इख्तियार कीजिए। वक्त की नज़ाकत और हालात को मद्देनजर रखते हुए इस टॉपिक पे बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और गुफ्तगू का जो आगाज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप यूरोप जा सकते हैं, और वो भी बहुत कम पैसों में? जी हाँ, बिल्कुल, ऐसा मुमकिन ज़रूर है, मगर रास्ता गलत है। मैं बात कर रहा हूँ उस इल्लीगल प्रोसेस की, जिसको बहुत सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं, और उस प्रोसेस का नाम है डंकी। काफी साल पहले इसको डोंकी कहा जाता था। अमूमन डोंकी के मीनिंग जो होते हैं वो गधे के होते हैं, और इस तरह के काम करने वाले लोग और करवाने वाले लोग दोनों मेरी नजर में गधे ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं सफर पाकिस्तान से यूरोप का डंकी के जरिए। डंकी एक इंतहाई खतरनाक प्रोसेस है, और लोग अपने आप को स्टेबल करने के लिए और अच्छे रोजगार की तलाश में इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और अपने मुल्क से बाहर इस गैर कानूनी तरीके से ट्रैवल करते हैं। इस तरह के काम कराने वाले लोगों को एजेंट कहा जाता है, और एजेंट आपसे ज्यादातर फोन पे राब्ता रखते हैं। सोशल मीडिया की मालूमात और कुछ लोगों से बात करने के बाद हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, जो हम आपके सामने रखेंगे। तो फिर आप ही बताएंगे कि डंकी मार के जाना चाहिए या नहीं। जब पाकिस्तान से डंकी के जरिए आप ट्रैवल करते हैं तो आप तुर्की पहुंचते हैं, और तुर्की पहुंचने तक आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए, जो आपका एक्सपेंस आता है। तुर्की के बाद रास्ता बहुत कम रह जाता है, और फिर वहां से यूनान का बॉर्डर या ग्रीस के बॉर्डर तक आप पहुंच जाते हैं, और इसी तरह आप यूरोप पहुंच जाते हैं। सुनने में तो आपको ऐसा लगा होगा कि आप 1 से 1.5 मिनट में पाकिस्तान से यूरोप पहुंच गए, पर क्या आप जानते हैं रास्ते की परेशानियां और तकलीफें, और सबसे बढ़कर इसमें टोटल मरने का रिस्क है। मेरी नजर में कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो डंकी मार के पाकिस्तान से यूरोप का सफर करेगा। उन लोगों की मिसाल मैं कुछ इस तरह दूंगा: आ बैल और मुझे मार। टंकी का सफर शुरू होता है, और आप बस का टिकट लेते हैं, और टिकट लेने के बाद आप कोयटा ट्रैवल करते हैं। एक एजेंट जो आपसे फोन पे राब्ते में होता है, वो आपको बताता है कि जब आप कोयटा पहुंचेंगे तो वहां उसका एक और नुमाइंदा आपको मिलेगा, जो आपको एक कोड बताएगा, और उस कोड से आप अपने कोड को मैच करेंगे, और फिर आपका आगे का सफर शुरू होगा। फिर उसके बाद वहां से आप पंचकोर के लिए निकलते हैं, जो ईरान में लगता है। वहां से आपको गाड़ियां लेके पंचकोर पहुंचाती हैं, और वहां आप थोड़ा सा आराम करते हैं। असल सफर तो अब शुरू होता है, जब वहां से आपको मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां लेती हैं, और आप उन गाड़ियों में बैठकर ईरान के बॉर्डर की तरफ सफर करते हैं। ईरान के बॉर्डर से थोड़ा दूर आपको आपका एजेंट उतार देता है, और उसके बाद आपको कुछ मालूमात फराहम करता है। अब आगे का सफर खतरे से खाली नहीं, जान हथेली पे रख के आपने आगे सफर करना होता है। आपके घर वालों को तो ये भी नहीं मालूम होता कि आप इस वक्त किस परेशानी और किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, मगर आपके दिल में एक यही ख्याल होता है कि एक बार, बस एक बार मैं यूरोप पहुंच जाऊं तो सब कुछ सही हो जाएगा, मेरे माली हालात भी बेहतर हो जाएंगे, और एक खुशगवार जिंदगी गुजरेगी। मगर आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वहां हर कदम पर आपका इंतजार आपकी मौत कर रही है। फिर उसके बाद आप ईरान के बॉर्डर से भागते हुए आगे बढ़ते हैं। जब रास्ता थोड़े वक्त के लिए क्लियर होता है, उसमें बहुत सारे लोग गिरते भी हैं और मर भी जाते हैं। एजेंट हजरात आपको पहले ही बता देते हैं कि रास्ते के बीच में कोई बीमार हुआ या गिर गया या मर गया तो आप उसके लिए नहीं रुकेंगे, वरना आपको वहीं छोड़ दिया जाएगा। ईरान बॉर्डर पार करने के बाद आपके पास कुछ गाड़ियां पहुंचती हैं, और एक बंदा आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों में आपको भरा जाता है। एक डिग्गी में कम से कम 5 से 6 लोगों को डाला जाता है, और एक गाड़ी में कम से कम 24 से 25 लोग सफर करते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कार जिसमें बमुश्किल 6 से 7 लोग बहुत ही फंस फंस के बैठते हैं, उसमें 24 से 25 लोगों को घुसेड़ दिया जाता है, और वो गाड़ी मुसलसल चलती रहती है।
مختلف قسم کے راستوں سے ہوتے ہوئے وہ گاڑی کم و بیش 10 سے 15 دن چلتی ہے اور اس کے بعد راستے میں کہیں کہیں رات میں رکتی بھی ہے۔ اسی طرح آپ ایران کا بارڈر اور ایران کا جو تھوڑا بہت سفر آپ کا رہ گیا تھا وہ آپ بائی روڈ گاڑی کے ذریعے طے کر لیتے۔ اب رہی بات، نہ ہی آپ کے پاس کھانا ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کے پاس پینا۔ اگر کھانے میں آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو آپ اس کو اتنا ہی کھا سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر آگے ختم ہو گئی تو میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ اور رہی بات پانی پینے کی، تو ایک ڈھکن کی مانند آپ کو پانی دیا جاتا، اور اب آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کیونکہ اب آپ ترکی بارڈر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سفر بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ پہاڑ آپ کی نظر آتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پیدل چلنا ہے۔ سخت سردی کے باوجود اگر آپ کے پاس کوئی ٹھنڈ کا سامان موجود نہیں ہے تو آپ پیدل سفر کرتے ہیں اور اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی۔ پہاڑی پتھریلے سفر کو طے کرنے کے بعد آپ ترکی کا بھی بارڈر کراس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد گیٹ وے آف ترکی سے یونان کا سفر طے کرنے کے لیے پانی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی نہر ہوتی ہے جس کو آپ نے عبور کر کر یونان میں داخل ہونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہوپ فلی آپ یورپ پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان دی اینڈ اس کہانی میں اور اس سفر میں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ میں نے کسی ایک شخص سے سنا تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا، اور تھوڑی بہت میری انفارمیشن تھی۔ کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آسان آپ کو سننے میں لگا ہے یہ بالکل بھی اتنا آسان نہیں۔ جس انسان نے اس سفر کو مجھ سے شیئر کیا وہ کم و بیش 200 لوگ پاکستان سے ڈنکی مار کے باہر جا رہے تھے، اور اس میں صرف اور صرف پہنچنے والے 13 ہی لوگ تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 200 میں سے صرف 13 لوگ ہی پہنچے، باقی لوگوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ جی ہاں بالکل، جو لوگ بیمار ہوئے، راستے میں زخمی ہوئے، مر گئے، یا پھر ڈر کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے، ان کی موت ہو گئی۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ ایک لیگل راستہ اختیار کر کے اپنا فیوچر بنانے یورپ کنٹری، یو کے، امریکہ یا کینیڈا جائیں گے، یا پھر اس غیر قانونی راستے کو اختیار کریں گے۔ ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ لکیر کے فقیر ہیں۔ اگر تھوڑی سی محنت اور اویئرنیس آپ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کریں تو آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس اچھے سے پریپیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک لیگل پروسیس کو فالو کرتے ہوئے آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ کہانی سنانے کا، بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کی جان اتنی سستی نہیں کہ آپ اسے ایسے ہی گوا دیں۔ یہ مت بھولیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے نصیب میں جتنی روزی اور جتنا رزق لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ کے اوپر توکل رکھیں اور محنت کرتے رہیں، اور پلیز میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی راستہ اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ کے گھر والوں کو پریشانی اٹھانی پڑے اور آپ اپنی جان سے چلے جائیں۔ آپ کے اپنے آرجے نعمان خان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ میری بہت سارے اور ٹاپکس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے، وہ بھی آپ سے بہت جلد شیئر کروں گا۔ آج کا ٹاپک بہت سیریس تھا تو اسی لیے میں سیریس ہی رہا، مگر جاتے ہوئے آپ کو ایک خوبصورت سی اسمائل دیتا ہوں۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔